Padahal buka jam 7. Iso. Aku luwih seneng Hakui sing biyen ya timbang sing saiki. Sing biyen apa emang? Biyen kan putih ngono tok to. Saiki emang piye? Oh, digambari lah. Iya, betul. Ini apa digambari ini? Kota. Jangan hujan dulu. Cuma pas mlebu ngene nyuci mau rekam. Enak. Bang Yes berarti. Enak. Wah, manusia silver. Pasti salting di depan ya. Pak mobil enggak masalah, motor ya. audio ini gue barcok audio ini paling